मु जगची आज्ञा दे मु जगची रे आज्ञा ए बड़े बड़े कथा तो है तू ही रे पठाण अरे तू बड़ी बड़ी कथा कहू तू ही रे पठाण अरे तू देखा चोटानो छड़बू किस छड़बू करी बीस वाले चलो तुम्हें छाड़ी भी नहीं गो अरे चौकीदार हेलो नानी माने ए नानी माने या जगी चितम छाड़ी भी नहीं नानी माने मते न देले मु जमा छाड़ी भी नहीं मुने ला घर पिला दही न देले आज मान सम्मान सब कर देबी तमे नेला घर पिला देला घर पिला हेलो तो नाउलो तुमको तू दबु बोली मु मने मने भारी खुशी है चीज दबुनी तू देले आमे दबुनी दबुनी दबनो हेलो कमु हा उड़चे गिलो दबुनी दबनी हेलो नानी माने हेलो हम बाबू छाड़ी नानी माने आम बेपार भल तो हमर सब भल आसिला आमे जिबा एठी ए नानी माने आमे छाड़ी छाड़ेबी नहीं आमे पारिबानी तू ए बैठे मैं बैठे आउची हां हेलो शास्त्र धरछन बोले एमिति हो तमे जानि न छ हम बाबूर कथाटी सारो गांटी टिलो खार एठी आम स्वामी की डाका जे से गौड़ एठी से भी बड़ अस्त्र गौड़ मूली देखि छ हां गौड़र मोटा मुली देखले साइज हे जमे आस मधु बापा पासकु हे नास नाही मन आस मधु बापा पासकु हे नास नाही को मुंडे धरी बिक्री करी गल मत परे सरिला सकाळ सर्वे होई मेल जाओ अच्छो बास तुहे आसम मधुआ बाप बोलिण
ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ? ଆମର କଣ ଆଉ ଅଛି? ଆଉ ନାଇଁ କଣ ହେଲା? ସବୁ ଗଲା। ଗଲା ମାନେ ଖାଲି ଟିକେ କହୁନ। କହିବୁ ହଁ। ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଶୁଣ। ହଁ। କଂସ ରାଜାର ଡକର ଗୋପକୁ ଆସନ୍ତେ ଆହେ ଗୋପକୁ ଆସନ୍ତେ। କଂସ ରାଜାର ଡଗର ଗୋପକୁ ଆସନ୍ତେ ଆହେ ଗୋପକୁ ବାଟରେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ପ୍ରାଣନାଥ ହେ ଯାହା କଲା ହେ ଯାହା କଲା ପଥ ଗାଳି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ। କଣ ମାଗିଲା କି ତମକୁ? ମାଗିଲା କଣ? ଯଦି ମାଗନ୍ତେଣ ଆମ୍ଭେ ନାହିଁ ନାହିଁ କଲୁ ଆମ୍ଭେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ମାଗନ୍ତେଣ ଆମେ ନାହିଁ ନାହିଁ କଲୁ ଆମ୍ଭେ ନାହିଁ ନାହିଁ କଲୁ। ଦିନ ଦେବାରୁ ଯାହା ହଟ ହଟ ହେଲୁ ହେ ଯାହା କଲା ହେ ଯାହା କଲା ପଥ ଗାଳି ମହତ ନେଲା ହେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଶଳା ପଟାଣ ଟୋକା କୁଆଡେ ଗଲା? ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ତାକୁ। ଆରେ ବାଡ଼ିଛା ପଠାଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିରେ? ମୁଳି ଦେଖିକି ପଶି ଯାଇଥିବୁ କାହା ଘର ନହେଲେ। ରହ ରହ ପଟାଣ ବାଟା ଏକା ପାହାରକେ ଭାଙ୍ଗିବି ତୋର ଅଣ୍ଟାଟା। ଗୋଡ଼ ଟକା ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଆଜି ତୋର ଅଣ୍ଟା। ଗୌଡ଼ ମୁରୁଖ ପରା ଜାଣି ନାହୁଁ କିରେ ଶଳା ଜାଣି ଗୌଡ଼ ମୁରୁଖ ପରା ଜାଣି ନାହୁଁ କିରେ ଶଳା ଜାଣି ନାହୁଁ। ଏକା ପାହାରକେ ଦେବି ସାଜିରେ କଳା ଆରେ ରହ ରହ ଗୋଡ଼ ଟକା ମୁଣ୍ଡ ଟୁ ଗଣ୍ଠି କରିବି ଅଲଗା। ରହ ରହ ଆରେ ରହ ରହ ଗୋଡ଼ ଟକା ଦେବି ଆଜି ତୋର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଭଲ ନାନୀ ମାନେ ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ସେ କେତେ କଥା କହିଲାଣି। ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବା? ହଁ ଚାରିପଟେ ଜଗିଲ। ହଁ ଏ ବାଡ଼ିକିଆ ପଠାଣକୁ କେଞ୍ଚିବା, ଏଇ ଚୌକିଆ ତାକୁ ବି କେଞ୍ଚିବା। ହଁ 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 ତମ ବାବୁକୁ ଦାଦି ଦେବୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଖାଲି ଝିଅ ପିଲା 4ଟା ଥିଲୁ ବୋଲି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ କେମିତି ଖୋବୁଛୁ ଖାଲି ଦେଖ। ହେଲେ ତମ ଘଇତା ହେଇଛି କି ଡରଉଛ ଆମେ? ହଁ ତମ ଘଇତାକୁ ଆମେ ଡରିବୁ ନାହିଁ ତ? ଏଇଠି ବାଡ଼ିଖିଆ, ଏ ବାଡ଼ିଖିଆ ଆମ ଘଇତାର ଠେଙ୍ଗା ଦେଖିଛୁ? ଗଉଡ଼ିଆ ଠେଙ୍ଗା। ହଁ ଆରମ୍ଭ କର ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି। ହଁ ହଁ ପଛରେ ମୋ ଠେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ପରା। ସ୍ୱାମୀ ଆମର କହିଲେଣି ପଛରେ ଅଛି। ହଇଲ ନାନୀ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା? ହଁ ସେ ପଛିଆ ପଛରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ମାଡ଼ି ବସିବା। ହଁ ଲୋ ଏତେ ହଟହଟା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ବାଡ଼ିଖିଆ ଦହି ଟିକେ ଖାଇଲେ ତ ପଳେଇବ। କାହିଁକି ଏତେ ଝଗଡ଼ା? श्रीकृष्णं करुणाकरं जनयते राधापति सुंदरम श्यामा कामा पोषण वदनु बंशीधर मोहन
বাস করে তথা ভিন্ন ভিন্ন না কর্তব্যম পঞ্চদেবী নমস্তুতে। অখণ্ড মণ্ডলকার ব্যাপ্ত যেন চরাচরম তৎপর্যে তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। এ ঘরু বাহারি নকেলা প্রথমে বন্দিলা সর্বমঙ্গল এ পুরী ক্ষেত্রে বন্দে বিমলা জয় মাত সিদ্ধ সারলা জয় মাত সিদ্ধ সারলা কণ্ঠে বসি হিঙ্গুলা হিঙ্গুলা জয় মাত এ বাণপুরে ভগবতী কলিকতা কালী হর দুর্গতি